बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि व ला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल तौल वल इनाम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हर अल-लाजिईन व जार अल-मुस्तजीरीन व अमान अल-खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतब्तनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मसरूदन औ मुक़्तर्रन अलय्या फ़िर रिज़्क़ि फ़म्हु अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका व बिजाहि सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन शक़ावती व हिरमानी व तर्दी व इक़्तार रिज़्क़ी वास्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़िक़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब इलाही बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शहर शाबान अल-मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बला मा नअलम व मा ला नअलम व मा अंत बिही अअलम इन्नका अंत अल-अअज़्ज़ अल-अकरम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि व ला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल तौल वल इनाम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हर अल-लाजिईन व जार अल-मुस्तजीरीन व अमान अल-खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मसरूदन औ मुक़्तर्रन अलय्या फ़िर रिज़्क़ि फ़म्हु अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तर्दी व इक़्तार रिज़्क़ी वास्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़िक़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़ फ़ी किताबिक अल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब इलाही बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शहर शाबान अल-मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना बिजाहि नबिय्यिल करीम व करामतु अलैक मिनल बला मा नअलम व मा ला नअलम व मा अंत बिही अअलम इन्नका अंत अल-अअज़्ज़ अल-अकरम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि व ला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल तौल वल इनाम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हर अल-लाजिईन व जार अल-मुस्तजीरीन व अमान अल-खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब शक़िय्यन
أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم وبجاه سيد الأولين والآخرين في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك يا أرحم الراحمين، أقسمت عليك يا أرحم الراحمين، أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك تعطيني جميعا مع المسلمين أجمعين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمنا نعمتك، تولى قبل أرواحنا بيدك، حسابنا بنفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت. اللهم نسترحمك ونسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب بلغ مقاصدنا وقل لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغهم منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कहते हैं?